হ্যালো এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভগবানের আশীর্বাদে সুস্থ আছেন। তো আজকে শেয়ার করব আপনাদের সাথে একটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল মন্ত্র, যেটা প্রতিদিন যদি আপনি মাত্র 5 থেকে 7 মিনিটের জন্যও শ্রবণ করতে পারেন, মনোযোগ সহকারে শুনতে পারেন, তাহলে আপনাদের লাইফে সমস্ত ফিনান্সিয়াল অবস্ট্যাকলস যা রয়েছে, সমস্ত অর্থনৈতিক প্রবলেম কারেন্টলি আপনার লাইফে যা চলছে, অর্থাৎ আপনি কারোর থেকে লোন নিয়েছেন সেটা শোধ করতে পারছেন না, অথবা আপনি বা কারোর থেকে পাওনা টাকা আদায় করতে পারছেন না, সে টাকা দিতে চাইছে না, অথবা আপনি টাকা হয়তো আর্ন করছেন, সেটা আপনার ঘরে কোনোভাবেই টিকছে না, প্রচুর খরচা হয়ে যাচ্ছে, কোনোভাবেই আপনি টাকা ধরে রাখতে পারছেন না, ফ্যামিলির প্রেশার, বা ধরুন আপনার যে কোনো সমস্যা, যে কোনো খরচা রিলেটেড আপনার অর্থনৈতিক সমস্যা, এই মন্ত্রটা যদি আপনি শুনতে পারেন অ্যাটলিস্ট প্রতিদিনের জন্য 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য যদি শুনতে পারেন, তাহলে আপনার লাইফের সমস্ত ফিনান্সিয়াল অবস্ট্যাকল দূরে চলে যাবে। আপনি মা লক্ষ্মী ও ভগবান নারায়ণের কৃপা প্রাপ্ত করতে পারবেন। আর শুধু তাই নয়, আপনার উপর তাদের আশীর্বাদ তারা চিরকাল দিয়ে থাকবেন যদি আপনি এই মন্ত্রটা ডেইলি শুনতে পারেন। অবশ্যই মনোযোগ সহকারে একটা পজিটিভিটি মনের মধ্যে রেখে শুনবেন, যে হ্যাঁ আপনার কাজ হয়ে গেছে বা হয়ে যাবে, খুব দ্রুত হয়ে যাবে। আর এই মন্ত্রটা শোনার উইদিন 1 উইক অথবা 1 মাসের মধ্যেও আপনার লাইফের সমস্ত প্রবলেমগুলো কিন্তু সলভ হতে চলেছে। তাই ইগনোর করবেন না। আর যারা সত্যিকারের প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তারা কোনোভাবেই মেসেজটা বা এই ভিডিওটা ইগনোর করবেন না, চেষ্টা করবেন অন্তত পক্ষে 5 থেকে 7 মিনিট এটি মন্ত্রটা শোনার। একটা কথা অবশ্যই মাথায় রাখবেন, সবসময় পজিটিভ থাকার চেষ্টা করবেন। আজকে হয়তো আপনার খারাপ সময় যাচ্ছে, এই সময়টাও কেটে যাবে, তাই নেগেটিভিটিটাকে মাথার মধ্যে আসলেও সেটাকে চেষ্টা করবেন দূরে সরিয়ে রাখার। আর সবসময় পজিটিভ থাকার চেষ্টা করবেন, পজিটিভ চিন্তা ভাবনা করবেন, টক্সিক পিপলদের থেকে, নেগেটিভ লোকেদের থেকে দূরে থাকবেন। দেখবেন আপনার সমস্তটাই, আপনি যখন নিজে পজিটিভ থাকবেন, আপনার সমস্তটা, আপনার সারাউন্ডিং সমস্তটাই পজিটিভিটিতেই থাকবে। আর আপনার যে কোনো সমস্যা বা যে কোনো যে প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে কারেন্টলি আপনি ফেস করছেন যে প্রবলেম, সেগুলোও ধীরে ধীরে চলে যাবে। কারণ খারাপ সময় সব সময় থাকে না, একটা না একটা সময় সেটাকে যেতেই হয়। তাই পজিটিভ থাকলে আপনি আপনার মনটাকে শান্ত রাখতে পারবেন, আপনার মাইন্ডটাও শান্ত থাকবে। তাই আজ থেকেই শুরু করুন ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করা মা লক্ষ্মী ও ভগবান নারায়ণের অত্যন্ত পাওয়ারফুল এই মন্ত্র, যার ফলে আপনার লাইফে সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও ওয়েলথ সমস্ত কিছু আপনি অ্যাট্রাক্ট করতে পারবেন। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। 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 ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः।
ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। ॐ
श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः।